La nature du pouvoir kémaliste fait débat parmi les historiens. On a l'habitude de penser que Kemal a mis en place un régime occidental. Cela est tout à fait vrai. En 1920, un régime autoritaire, dictatorial, de parti unique, sacralisant le chef, détestant le libéralisme, détestant la pluralité, détestant l'idée même de l'individu, était une idée très occidentale. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'Union soviétique d'abord de Lénine et de Staline, et on a vu d'autres exemples aussi dans les pays balkaniques, dans la péninsule ibérique. Donc en ce sens-là, je crois qu'effectivement Mustafa Kemal a créé un État occidentalisé. Il faisait définitivement partie des expériences autoritaires ou totalitaires d'entre les deux guerres. On sait tous que les Turcs sont arrivés en Anatolie au XIe siècle, que l'Anatolie a été grecque, arménienne, kurde, assyro-chaldéenne, arabe, tout ce qu'on veut, mais certainement pas turc. Sur le chemin de l'Europe, l'autre point de blocage, c'est la reconnaissance de ce que la France et le Parlement européen appellent le génocide arménien. Simon Babikian vit en France. Quand il revient en Turquie, il hésite à prononcer ce nom de famille qui trahit ses origines arméniennes. Un nationalisme qui accepte aujourd'hui d'évoquer les massacres de l'époque, mais refuse toujours l'emploi du mot génocide. Mais il ne cède pas, il ne peut pas céder. C'est le mécanisme de pensée turque, de la pensée turque, atatürkienne, kémaliste. Ils ne peuvent pas céder, ils n'ont pas le droit de céder. İslam düşmanları peş peşe düzenledikleri Haçlı saldırılarına rağmen İslam'ı ve Müslümanları bitirmek için önemli ve etkili bir aracı idrak ettiler. Bununla cahiliye naralarını körükleyerek şeriatı Müslümanların hayatının ve vakasının dışında tutmayı ümit ettiler. Turancılık, Türk kavmiyetçiliği de bu cahiliye naralarından biriydi. Turancılık ismi Türklerin gerçek vatanı ve İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Turan dağlarından gelmektedir. Bu çağrı Anadolu ve Orta Asya'daki tüm Türklerin özgürleşmesi ve birleşmesi için yapılan bir çağrıydı. Bu kavmiyetçilik davetçilerinden kimileri atalarının üzerinde bulunduğu Bozkurt gibi eski putperestlik akidelerinin yeniden diriltilmesine davet etmeye başladılar. Ve onlar Bozkurt resimlerini posta pullarına resmettiler, onun için türküler yazdılar, her gün askerler sıraya girip gün batımında bu türküleri okudular. Ve bu konuda daha da aşırıya gidip ırkçılık bağlarını İslami bağlardan daha üstün saydılar. Sanki bu kurdun saygısını namazın yerine geçirdiler.